na skuteru Silvestra, The Stunt Drivera. Dozvolite mi da predstavim redom sa desne strane Drago i Vili, Danny Bosch na skuteru Silvestar, na BMX-u Leon. Tu je sa nama i Drago sa Kokica, a naravno sa skroz lijeve strane Dejan Špoljar, domaći dečko iz Zaprešića. Drago je izašao iz BV-a, još uvijek čekamo jedini mrtav trijezan Drinki. Dakle, znate da alkohol i volan ne idu zajedno, ali alkohol pima i Pinki Drinki uvijek. Kao što rekao, slobodno pripremite memoriju na svojim mobilnim uređajima, ukoliko imate neku kameru, iskoristite, jer vjerujem da imate fotografsko pamćenje kad prođe plavuša preko pješačnog prelaza. Stunt driver s jednom rukom maše ko Tito 72. Hvala draga publiko, fenomenalni ste, hvala što reagirate. Opa, ide noga gore, pješće nogicama! Silvestar The Stunt Driver! Ima i svoju fanpage stranicu, lajkajte ga. Još jedan, opa, sa zadnjeg, na prednji, Leo na BMX-u! Ide zlatna pirueta u domu sportova na King Crossu na parkingu, Leonova pirueta na BMX-u! Aj, papi, no si! Za sve vas, 182 puta za redom, za sve vas koji niste uspjeli kupiti svoju ulaznicu, sutra, repriza, isto mjesto, isto vrijeme, King Cross Parking Crazy Car Show s početkom u 16 sati. Nije Zaprešić daleko, a Dejan je Špoljar još bliže, dame i gospodo, 200 kila Yamahe, 100 kila Dejana, heterostruki osvajač Grobnika, na zadnjem kotaču osobni rekord, 30 km, broj cipele 44. Zašto ne? Ponavljamo, ne činite ovo kod kuće, ni u gostima, ni kod svekra, ni kod punice, jednostavno prepustite ovo našim iskusnim kaskaderima. Dejan Špoljar, Zaprešić.
curice, nego cure. Evo, 1, 2, može još jedna nama, gospođa, možeš biti udana, nije problem. Možete imati 3 kredita na sebi, mi ćemo vas prihvatiti. Evo, vi ste u crnom, lijepo, to vam privlači sunce. Evo, dozvolite, vi ste došli. Evo, ja ću pričuvati Sinčića, nema problem. Aha, evo, još jedna cura je došla. A ne, evo, cura će snimat dečka. Obrnuto, dečka će snimat curu, a nije Severina. Gospođo, neće vam se ništa desiti, slobodno. Može pjesak za naše dobrovoljke! Vaše cijene ime? Ivana. Ivana, da, Ivana i Lea, cure, nadam se da imate životno osiguranje. Joj. Može pljesak još jedanput! Ove godine zbog vremena nismo imali prilike ugostiti Sljemensku trku u slalomu, zato ovdje imamo trku, naš pravu slalomsku, Dejan Špojar, Ivana Mijelea. Control your body. Control your body. Control your body. Maniro vrhunskog rutinera slalomuška, dame i gospodo! Hvala Žaklini, hvala Bernardi, hvala Josefini. Dakle, dosadno se vozit na sjedalu. Sjedneš se malo na upravljač, pa ćemo umjesto na sjedalu probat malo i na zadnji nakon nekog vremena, jel? Ohohoho! Bravo za Dana, pirueta na upravljaču na zadnjem kotaču! Jedna važna informacija za sve vas koji ste ovdje na platformi, ukoliko želite, a želite, imate još slobodnih mjesta na zadnjoj tribini, slobodno se spustite uz put do kraja, mjesta na zadnjoj tribini za vaše vesele. Stiže nam Deni došlo 4 kotača, ovog puta u pitanju je Boža na kvadru, na 2, na 4, opa, bez ruku! Bez ruku i zelene na 2! Zašto samo na zadnja 2, kad možemo na 2 jeva, pa na zadnja 2, hajde! Ali ove puta jedna nova Yamaha, a ovog puta nije XT nego Yamaha R6. Dejan Špojar.
bez ruku, a sad ćeš na Montiću. Može bez ruku, daj pare na Yamaki! Može na zadnje bez ruku! Assim. Assim. Ide Pivrta na zadnje bez ruku, ba ide špoiler Zaprišić! Preko kamiona, može! Iza su ljudi, ne veze, do pocu se da! Ne dođe do pocu se da! Pa šta je ovo? Pinky! No make them know with me, Ricky Bones gang, Ricky Bones gang, yo. Šta je sad, Pinky? A to je tvoja rampa! Ajo, kaže Pinky, ne može on preko ove rampe. Sad će, Pumajko kaže Pinky, sad ćete vidjeti. Ako ne, onda, ako nikad, onda sada kaže. Jao, Pinky, nemoj ti preko skakaone. Ljudi, maknite i kamione i sve maknite. Pinky, preko. Kako će sad preko? Pinky, drinke iz prve! Ti se natukao. Mrtav trezan! Kaže da se malo nabio u familiju. Evo jedan dobrovoljac. Slobodno gospod na leđa, što bliže rampi. Tako. Kaže ne. Gdje budeš rampu stavio? Ne, nemoj što preške. Ajoj. Kaže nos je prevelik. A ne, i tu je prevelik, vreme djeca gledaju. Nemoj familiju. A može, prek nogica. Evo, može ovako. Super. Joj. Mladi gospon, samo da vas jednu stvar pitat. Jel vi vjerujete Pinky Drinky uvijek? Uvijek. Može pljesak za hrabrog gospodina! A ne znam kaj bi rekao sa treznog Pinkija. Ide Pinky! Ide! Pinky se malo turiranja Pinky pa. Joj. Gospođo, jeste u redu, jeste? Kako dobro. Pinky se preko turiranja, znate šta je? 1000 i više kubika. Draga publiko, Pinky Drinky preko... Koliko se da? Draga publiko!
Ako ne vjerujete, povjerovat ćete. Yamaha a Dejan će vam skočiti. Ide Bravo za Jana, bravo za Mateusa, Janahusa, Dene Spojana, bravo publika! A sad... Bez ruku! Kao na Titaniku! Ruke raširene, vjetar u kosi! Još jednom samo ljubav! Klon, evo prilike! Ljudi moji, stoj, most na glavi, ne između HDZ-a i SDP-a, pravi pravcati most na motoru! Ide opet, haha, joj! Još jednom, pazite sada! Svašta čovjeku padne na pamet, ponekad od viška vremena, a da vidimo što će sada izvesti Dejan. I jel moguće, sa nogama na glavi, plješće Dejan, plješćete i vi! Nevjerojatno, vozi nogama, stoji na glavi, Dejan Špojar, Zaprešić! Još jednom, jedan jedini, Dejan Špojar, dame i gospodo. Pronađite nas na YouTube-u, na Fejsu. Ajo! Nevjerojatno potpisivanje. Još jedan put samo za vas, draga publiko. Crazy Cars Show! Show on wheels! Idejan još jednom za kraj! I dozvolite mi da najavim sve svoje kolege koji su vas zabavljali od 16 sati. Sa vaše lijeve strane stiže Mateja, Leon, Pinky Drinky, Žarko, Dejan Špojar, Drago, Silvestar, The Stunt Driver, Danny Bosch,
Dame i gospodo, hvala vam puno, moje ime je Marko Petar Orešković, uživajte u ostatku dana, ne zaboravite, sutra 16 sati repriza, isto mjesto.